This food is so delicious. I wonder who made the recipe for this food, man. Wait. Someone call me. Who is this guy? Okay. Hello. Are you asking who made the recipe for this food? Yeah. I asked that. Just look there. Where? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today, we want to tell you about biography of Colonel Sanders. The founder of KFC. But before the video start, let me introduce our group. My name is Ahmad Nikiroyan. My name is Rafatu Savana. My name is Muhammad Fauzi. Let's go! Colonel Harlan David Sanders was a famous American entrepreneur who became a global icon in the fast food industry. Why? Because he is best known for founding KFC, one of the most popular fried chicken franchise in the world. He was born on September 9, 1890. His birthplace was in Henryville, Indiana, a small town in the United States. Jadi Colonel Harlan David Sanders adalah seorang pengusaha Amerika terkenal yang menjadi ikon global dalam industri makanan cepat saji. Kenapa dia bisa terkenal sepopuler itu? Karena dia mendirikan KFC, suatu franchise ayam goreng paling populer di dunia. Nah, dia lahir pada tanggal 9 September 1890. Tempat kelahirannya itu ada di Henryville, Indiana, sebuah kota kecil di Amerika Serikat. Gitu. Lanjut. Harlan Sanders had a difficult childhood filled with responsibilities and hardship. His father passed away when he was just 6 years old, leaving his mother to work and support the family. As the oldest child, Sanders had to cook and take care of his younger siblings. He started working to help his family survive. These early struggles gave him basic cooking skills the world later shapes his future. Harlan Sanders memiliki masa kecil yang sulit, penuh dengan tanggung jawab dan kesulitan. Ayahnya meninggal saat ia baru berusia 6 tahun, meninggalkan ibunya untuk bekerja dan menghidupi keluarga. Sebagai anak tertua, Sanders harus memasak dan mengurus adik-adiknya. Ia mulai bekerja untuk membantu keluarganya bertahan hidup. Perjuangan awal ini memberinya keterampilan memasak dasar yang nantinya akan membentuk masa depannya. As a young adult, Sanders works many different jobs to make a living. He was a farmer, streetcar conductor, railroad worker, insurance salesman, and even served briefly in the U.S. Army in Cuba. Despite changing jobs frequently, he never gave up on finding a success. In his 40s, Sanders opened a service station in Corbin, Kentucky, where he also cooked and served meals to travelers. His food, especially the fried chicken, became popular among the local community. Saat muda, Sanders bekerja di berbagai pekerjaan untuk mencari nafkah. Ia adalah seorang petani, kondektor, pekerja kereta api, penjual asuransi, bahkan sempat bertugas sebagai tentara angkatan darat di AS Kuba gitu. Meskipun dia sering berganti pekerjaan, dia nggak pernah nyerah tuh untuk meraih kesuksesan. Di usianya yang ke-40, Sanders membuka sebuah pom bensin lah ya, namanya pom bensin di Corbin, Kentucky itu. Ia di situ juga masak dan menyajikan makanan untuk para orang yang datang gitu. Nah, makanannya tuh terutama ada ayam goreng. Ayam gorengnya itu populer di kalangan masyarakat setempatnya itu. Sanders eventually developed a unique recipe for fried chicken. He used a pressure cooker to prepare the chicken faster without sacrificing flavor. This innovation laid the foundation for what would become Kentucky Fried Chicken in 1935. The governor of Kentucky honored him with the title of colonel because his food is delicious. Sanders proudly embraced the title and began dressing in a white suit, a black string, decorating the iconic image in his brand KFC. Artinya, Sanders
akhirnya mengembangkan resep unik untuk ayam goreng. Ia menggunakan panci presto untuk menyiapkan ayam lebih cepat tanpa mengorbankan rasa. Inovasi ini menjadi dasar bagi apa yang kemudian menjadi Kentucky Fried Chicken. Pada tahun 1935, Gubernur Kentucky menghormatinya dengan gelar kolonel karena makanannya lezat. Sanders dengan bangga menerima gelar tersebut dan mulai menggunakan jas putih dan dasi hitam, menciptakan citra ikonik dalam mereknya, KFC. In his 60s, Sanders began traveling across the country to offer his chicken recipe to restaurant owners. However, he faced rejection after rejection reportedly over 1,000 times before someone finally agreed to try his recipe. Next, despite being continuously rejected, he never gave up his belief in the quality of his chicken. Kept KFC him going. Finally, his idea success, and KFC quickly grew in a global brand. Colonel Sanders became the face of the company. He continued promotion KFC until his death in 1980 when he was 90. Saat berusia 60 tahunan, Sanders mulai berpergian ke seluruh negeri untuk menawarkan resep ayamnya kepada pemilik restoran. Namun ia menghadapi penolakan demi penolakan, dilaporkan lebih dari 1.000 kali sebelum akhirnya ada yang setuju untuk mencoba resepnya. Meskipun terus-menerus ditolak, ia tidak pernah menyerah. Keyakinan pada dirinya, keyakinan pada kualitas ayamnya membuatnya ia terus maju. Akhirnya, idenya sukses dan KFC dengan cepat berkembang menjadi merek global. Colonel Sanders menjadi wajah perusahaan. Ia terus mempromosikan KFC hingga kematiannya pada tahun 1980 saat ia berusia 90-an. Today, Colonel Sanders' legacy lives on through the global success of KFC, which has thousands of restaurants in more than 100 countries. His secret recipe is still used and enjoyed by millions of people around the world. His life story teaches us that success doesn't always come early. No matter how many failures we face, if we keep going and believe in what we do, we can achieve something great. Nah, sekarang warisan Colonel Sanders tetap hidup melalui kesuksesan dari KFC yang memiliki ribuan restoran di lebih dari 100 negara. Resep rahasianya masih dinikmati oleh jutaan orang di seluruh dunia. Nah, kisah hidupnya mengajarkan ke kita bahwa kesuksesan tidak selalu datang lebih awal. Tidak peduli berapa banyak kegagalan yang kita hadapi, jika kita terus maju dan percaya pada apa yang kita lakukan, kita dapat mendapatkan sesuatu yang hebat. Dari kisahnya Colonel Sanders ini, saya jadi ingat suatu kata-kata dari karakter Star Wars bernama Yoda. Dia pernah ngomong kayak gini, The greatest teacher failure is. The great teacher, failure is. Jadi kesalahan bukan untuk dihindari, tapi kesalahan ada untuk kita pelajari. Makanya kesalahan adalah guru yang terbaik. Terus, lanjut ke analisis. This paragraph is orientation because it explains who, when, and where of the story. Paragraf ini adalah orientasi karena menjelaskan aspek siapa, kapan, dan di mana ceritanya berjalan. This paragraph is an event because it explains the childhood of the Colonel Sanders. Jadi dari paragraf ini merupakan sebuah event karena menjelaskan
masa kecil dari Kolonel Sanders. This paragraph is still a series of events because it explains the early career journey of Colonel Sanders. Jadi, paragraf ini masih merupakan sebuah series of event karena menjelaskan perjalanan awal karir Colonel Sanders. This paragraph is an event because it explains the career of Colonel Sanders when he found the recipe of his KFC. Paragraf ini merupakan sebuah event karena menjelaskan tentang karir Colonel Sanders ketika ia menemukan resep KFC miliknya. This paragraph is a series of events because it explains the end career of Colonel Sanders when he finally succeed and that in 1980. Jadi, paragraf ini merupakan sebuah event karena menjelaskan akhir karir dari Colonel Sanders ketika ia akhirnya menjadi sukses dan mati. This paragraph is a orientation because it tells the legacy of the characters and also the moral value we can get from the characters. Jadi, paragraf ini adalah reorientation karena di sini menjelaskan tentang peninggalan dari karakter tersebut dan juga pesan moral yang dapat kita ambil dari beliau. Terima kasih.